जय जगन्नाथ समस्त को मो तरफ हापी न्यू इयर। आज नुआ वर्ष जेहेतु मुझे बाबा पाखक जाऊँ दर्शन करने लगी देखूँ बाबा पाखे आज पहुँची गला। आगर ट्रावेल वीडियो तो मुझे आपको देखनी जेहेतु बहुत लंग हो बाबा पाखर भिड बनाऊँगी आपण भी देखूँ टोटाली सब डिटेल्स देखूँ। ये ईसार मेन गेट आप एंट्री कले बाबा बसी तपस्या आप बाबा को जाए दर्शन करेंगे भोलेनाथ को। देखो मेन गेट आप एंट्री करेंगे एंट्री कलापर बाबा को दर्शन करेंगे। ये आम देखूँ गोटे पत्थर थुआई देखते ऊपर आपण मैंने आसो चाहते आपण मैंने आसतु बुलतु एंजॉय करूँ बहुत भल जगह। निहाती तमिलनाडु रे थिबा अवस्था ये 5-7 थर गला सकाल सकाल मुझे आसिक पहुँची जाइए कि आपण मैंने देखूँ मो वीडियो टिके सपोर्ट करूँ। काली न्यू इयर जेहेतु मो कंपनी रे काम थिला किंतु मु भाविली बाबा को दर्शन करी आपण मान वीडियो पहुँचेबी। ए वीडियो कालीर वीडियो मु आज अपलोड करुँची कहीं काली जेहेतु बुलूली टाइम है अपलोड करे से भाविली आज अपलोड कर आपण मैंने पहुँचेदेवी। आउ जो भाई मैंने सपोर्ट कर जो 137 जन भाई मैंने सपोर्ट कले से भाई मान को दिल से हापी न्यू इयर। आ धन्यवाद जहाँ सपोर्ट कर बहुत बहुत थैंक यू। जहाँ आप सपोर्ट कर आपण मान डिटेल्स मत भी देले आपण मान मुझे सपोर्ट करी आपण मान आईडी मत सेंड करूँ मो नंबर भी अच्छी आगर वीडियो रे आपण मैंने सपोर्ट करी आपण ये जगह देखो गेट आप गाड़ी नहीं आस बाइक नहीं आसी जेहेतु ये 10 टंका देवा पड़ी बाइक पार्किंग तापर आप भितर जी आ कार आने आपण मैंने 20 टका देवा पड़ो। बस भी आसूँ किसी प्रोब्लेम नहीं। आपड़ ओडिशा आसवा चाहते तो मैंने ट्रेन आसले कोयम्बटूर स्टेशन ओह्लातु देखो यू बाइक ये पार्किंग करी बर्तमान जी बाबा को दर्शन करवा। एठिकार व्यू वर्षा हेले मस्त लगी। वर्षा हेले आप थोड़ा आसतु बहुत थर मुझे आसी वर्षा कि बहुत भल दिशी फटो उठाटा ये खरा पड़ी ये खास आसुना। देखो बाबांकर पीठ देख बाबांकर बर्तमान एखना भाई मैंने काम चली जेहेतु आग को आसूँ आम जागर से बाबांकर टोटाली कलर काम चली आपण मैंने देखो पूरा कलर चलती आप से क्रेन देखे दी साइड 2टा क्रेन पूरा नुआ कलर हाँपाई कलर छड़ा जाऊँगी कलर छड़ा नुआ कलर हम बोली काम चलती। आ भीतर को भाई मोबाइल अलाउ नहीं पूरा देखु पाखक जाऊँगी बाबांकर आपण मैंने भी आसतु जाऊ नुआ वर्ष बाबा पाखक आसली खुशी लगे भाई ड्यूटी करी जहाँ ड्यूटी मालिक को कही कि छुट्टी कहीं कर तथापि मालिक कथा न शुणिक आम पलू बाबा पाखक आसीगले देखु काम चलती आपण मैंने भी आसतु बाबा दर्शन करूँ। बहुत आम जेहेतु बेला आसे लोक ना कि लोक बहुत लोक आस बहुत फरेनर ये अच्छा फरेनर आप देखिए रही था बाबांकर देखु काम चलती रंग छड़ा नुआ काम हम तापर बाबा को दर्शन करी भीतर को जीवा माँ का दर्शन करवा तापर बाबा मंदिर गुटे जीवा भीतर को भाई किंतु मोबाइल अलाउ नहीं मोबाइल आपन को बाहर रखा पड़ो आप भीतर मोबाइल अलाउ नहीं जेहेतु आप बाहर ही रखी जा पड़े मोबाइल आ भीतर किसी शूटिंग करहबनी भीतर आपन को देखे हेबनी किसी आ भीतर आप आसतु भीतर माँ मंदिर अच्छी
ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଭିତରେ ଅଛି। ଏଠି ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ଭିତରେ ବି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବି ପୂଜା ହୁଏ ଭଲସେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି। ଲାଇଟିଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେବ ମାନେ ଲାଇଟିଂ ହୁଏ। ଲାଇଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି, ଯାହା ହଉ ବୁଲିବାଲି ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାବାଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ ଆଜି, ବୁଲିକି ଗଲୁ, ଯିବୁ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିବାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ଚାଲିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବାହାରେ ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଖାଇଲେ ଭାଇ 50-60 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତାମିଲ ଖାଇବା। ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ଯଦି କରିକି ଆଣିବେ, ଏଠି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଫରେନର୍ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବାହାରେ ଆସି ବହୁତ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡୋନେଟ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ଡୋନେଟ୍ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଫରେନର୍। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚେଇବି। ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେହେତୁ ନୂଆ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖାସ୍ କରି ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ପାରୁନି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ ଭାଇ ଯେଉଁ 137-138 ଜଣ ଭାଇ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି, ଜଣକୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ରଖିକି ଯିବୁ ବାହାରେ। କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ମୋବାଇଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଚପଲ ବି ବାହାରେ ରଖିକି ଯିବା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ସେ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଦେବେ, ସେ ଟୋକନ୍କୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ଫେରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବଳଦ